ভাই একটা কলম দেন তো। কলম নিলে চেক করে দেয়, হ্যাঁ ঠিক আছে। रुको जरा सबर करो। কত দিন ভাই? ভাই 1920 টাকা। ভাই ভাই কলমের দাম 1920 টাকা। আরে ভাই কলমের দাম 1920 টাকা হবো কি? আপনার সিরিপ লেখলেন, সিরিপের ওষুধের দাম 1920 টাকা না। এই যে ভাই কলম নিতে চাই যে ভাই আপনি কলম ধরুন 5 টাকা কলম নেবেন। এই ভাই আপনি প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে যান ভাই। পালের ডাক্তার হইছে আমার। जय हिंद दोस्तों। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? रुको जरा सबर करो। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। नहीं 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 नो 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 wait अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख।